में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इस कहानी को शेयर करना छोटी छोटी बातों के लिए सोचना और समझना है। मैंने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा है और इस कहानी को मैंने बहुत ज़्यादा शेयर भी किया है और मेरे आज दिल में था कि मैं आपसे आज ये शेयर करूं कि ये बहुत ही सबक आमोज़ कहानी है और हम इस कहानी से बहुत सारे असबाक जो है वो ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसा हुआ, एक शख्स अपना घर बेचना चाहता था, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि घर तो मैं पूरा बेचूंगा, लेकिन घर के कोने में जो उसने कील लगा रखा था वो कील मेरी मलकियत रहेगा। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने देखा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस घर को ना खरीदा क्योंकि उनको उसकी शर्त जो थी वो बड़ी अजीब सी लगी। लेकिन वो शख्स अपनी शर्त पर कायम था। लोगों ने बड़े सवाल पूछे, लेकिन उस शख्स ने कहा नहीं जी, ये मेरी शर्त है, कील जो है इस घर में वो मेरी मलकियत रहेगा, पूरा घर आप इस्तेमाल करें, लेकिन ये कील जो है ये मेरा रहेगा। तो अजीज़, ऐसा हुआ कि उस शख्स ने अपनी शर्त को कायम रखते हुए इस घर को बेच दिया। एक शख्स आया, उसने घर खरीदा, उसने सोचा ये एक कील है, सिर्फ एक कील है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसने उस घर को खरीद लिया। कुछ दिन बाद वो जनाब आए जिन्होंने घर बेचा हुआ था और उन्होंने उस कील के बारे में उस शख्स को याद दिलवाया कि जनाब ये कील अभी तक सलामत है, ये कील वहीं का वहीं है, तो ये कील जो है ये मेरी मलकियत है। तो जिस शख्स ने घर खरीदा हुआ था उसने कहा जी जी बिल्कुल, ये आपकी मलकियत है और ये वहीं का वहीं है, आप कोई फिक्र ना करें, इस कील को मैं वहाँ से नहीं हटाऊंगा। कुछ दिन गुजरे और कुछ दिन के बाद वो शख्स फिर से आया और उसने वहाँ पर एक थैला लटका दिया और उस शख्स ने पूछा अब ये क्या है। उसने कहा जी ये कील मेरी मलकियत है और इस कील के ऊपर मैं कोई भी चीज़ लटका सकता हूँ, सिर्फ एक कील पर। तो उस शख्स ने उज़र किया, पूछा, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि उसको उसकी बात माननी पड़ी और उसने उस कील को उसके ऊपर लटका दिया। कुछ दिन बाद आया वो थैला तो अपने साथ ले गया, फिर से वो कोई और चीज़ लेकर आया और उसने वहाँ पर कुछ फिर से हैंग कर दिया, वहाँ पे टांग दिया। उस शख्स ने सोचा, जिसने घर खरीदा था, कि ये आता है जाता है, एक चीज़ लेकर आया, दो चीज़ें लेकर आया, लेकिन उसके पास चारा कोई नहीं था कि उसको मना कर सके या उस शर्त को अब कैंसिल कर सके, क्योंकि वो महता था। फिर कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि वो शख्स आया और अब की बार वो एक ओचरी लेकर आया। ओचरी आप जानते हैं कि ये एशिया के कल्चर में, पाकिस्तान, इंडिया या कुछ ममालिक में ये ग़िज़ा के तौर पर, खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, खाना है, ये बहुत अच्छी डिश है, ओचरी बनाई जाती है अक्सर घरों में, पंजाब में और हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में काफ़ी मुल्कों में ये पसंद की जाती है। तो क्या हुआ कि वो जनाब कच्ची ओचरी लेकर आया और उसने वहाँ पर टांग दी। उस शख्स ने बड़ा शोर मचाया, उसने अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को इकट्ठा किया और उसने बताया कि देखें जी ये यहाँ पर ओचरी लटकाना चाहता है। पुलिस को बुलाया गया, उन्होंने कहा भाई ये कील उसकी मलकियत है और तेरे पास कोई राइट नहीं है कि तू उस कील की मलकियत को छीन सके, क्योंकि उसकी मलकियत है और इस शर्त के मुताबिक वो अपने कील का इस्तेमाल कर सकता है जैसे उसकी मर्जी है। तो करना ये हुआ जनाब कि उस शख्स ने वहाँ पर ओचरी लटका दी। सुबह, दोपहर, शाम, एक दिन, 2 दिन, और उसकी बदबू इस कदर इंटेंसिव हो गई, इस कदर शदीद हो गई कि उस शख्स का वहाँ पर बैठना, सोना, खाना, पीना और उसकी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। उसने बड़ी कोशिश की, अदालत में गया, हर किस्म का उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसको कोई मदद ना मिल सकी, क्योंकि वो कील जो था वो उस शख्स की मिल्कियत थी और सब लोगों ने कहा कि भाई ये अहद में है, ये मुआहदे में है और हम इसको अब चेंज नहीं कर सकते। तो आखिरकार वो शख्स जो है उसको वो घर छोड़ना पड़ा। उसका पैसा, उसकी सारी ख्वाहिशें, सारा उसका चैन आराम उस घर की वजह से, वो जो रुपया उसने उसके ऊपर लगाया था, बर्बाद हो गया। क्या मतलब है इस कहानी का? किस तरह से हम इसको अपनी ज़िंदगियों में सोच सकते हैं? ये छोटा सा कील, शायद वो हमारी वो आदत है
جس کی وجہ سے دوسرے پریشان ہوتے ہیں. یہ وہ گناہ ہے جو خدا کو پسند نہیں. یہ وہ چھوٹا سا وہ کیل ہے جو کہ ہماری زندگی میں ہماری ترقی کا جو ہے وہ باعث نہیں بن رہا, ہمیں روک رہا ہے. یہ ہماری روحانی زندگی کی اگر بات کریں, ہو سکتا ہے کہ ہم خداوند کے بارے میں جانتے ہیں, کلام کو پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ہر طرح سے خداوند کے بارے میں سوچتے ہیں, بھلائی کے کام کرتے ہیں, لیکن وہ فیصلہ جس میں اپنا جو ہے اپنا آپ خداوند یسوع مسیح کو دینا ہے, خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے, شاید وہ اس کیل کی وجہ سے وہ ہمارے لیے رکاوٹ بن گیا ہے. تو ہماری زندگیوں میں یہ چھوٹے چھوٹے کیل جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں بہت بڑی رکاوٹ کا, طوفانوں کا, مشکلات کا, پریشانیوں کا سبب بن سکتے ہیں. ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں جو ہیں, یہ ابلیس اس شخص کی طرح وہ آ کر وکیل جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے, اور ہمیں وہ مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پورے طور پر خدا یسوع مسیح کے ہاتھوں میں نہ دیں, کیونکہ اس کے ایسے کیل چاہیے ہوتے ہیں کہ وہاں پر وہ آ کے مختلف چیزوں کو ہینگ کر کے جائے, ان کو لٹکا کر جائے, تاکہ وہ ہمیں استعمال کر سکے, اور ہم استعمال ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے اس شخص نے کیا. سوچیں ذرا اس بات کو کہ وہ کیل آپ کی زندگی میں کیا کیا رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے. شاید آپ معاف نہیں کر پا رہے لوگوں کو, شاید آپ وہ گناہ کو نہیں چھوڑ پا رہے, آپ ان عادات کو نہیں چھوڑ پا رہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کیل کی وجہ سے آپ کی زندگیوں میں رکاوٹ کا باعث ہے؟ عزیزو, اپنے لیے خود غور کریں, خود سوچیں, اور اپنی زندگیوں کو آج کے دن تھوڑا سا دھیان دیں. سوچیں ذرا, اس کہانی کو شاید آپ نے بہت بار سنا ہوگا, لیکن آج کا آپ کے لیے موقع ہے سوچنے کا, سوچ بچار کرنے کا. کون سی وہ ایسی عادات ہے, کیا میری زندگی میں ایک کیل ہے یا ایک سے زیادہ کیل ہے جو کہ مجھے ترقی کرنے میں, خدا یسوع مسیح میں بڑھنے میں, روحانی اور جسمانی دونوں زندگیوں میں یہ ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث ہو سکتے ہیں. ذرا سوچئے, اور خداوند یقیناً اگر ہم چاہیں تو یہ کیل ہم ریموو کر سکتے ہیں, ان کیلوں کو ہٹا سکتے ہیں, کہ ہمارا خدا یسوع مسیح جو ہے اس نے ہمارے لیے اس جو ہے ابدی عہد کو قائم کیا ہے, اور جس میں معافی جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے, لیکن اگر ہم چاہیں تو. عزیزو, اس کہانی کو شیئر کرنے کا مطلب صرف ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کروانا تھا. شاید اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت سی رکاوٹیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں, آپ کی زندگی میں برکت آ جائے, آپ کی زندگی میں ریوائول آ جائے, آپ کی زندگیوں میں وہ سکون آ جائے جو آپ کو ابھی تک نہیں مل رہا. اس کو ٹرائی ضرور کیجیے گا, اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں, لائک کریں. ہمارے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ پسند آئے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. خداوند آپ سب کو برکت دے. اپنا خیال رکھیں, اور خداوند یسوع مسیح میں ترقی کرتے جائیں, بڑھتے چلے جائیں, اور آپ سب کی زندگی میں خداوند بھرپور طریقے سے کام کرے, اور ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچ کر اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلام.